देखो प्रथम आम देखा पीरियोडिक टेस्ट यूनिट 1 रे प्रश्न अच्छी गोटे लेखाएं शब्द बा वाक्य उत्तर प्रदान कर। प्रथम प्रश्न केबे कटक रे एक हितकारी दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा होइथिला आर उत्तर हम कौन ना 1823 मसीह। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न उत्कल सम्मिलनी प्रथम अधिवेशन रे किए सभापतित्व करथिले। उत्कल सम्मिलनी प्रथम अधिवेशन रे किए सभापतित्व करथिले उत्तर हम मयूरभंजर सुनामधन्य राजा श्री रामचंद्र भंज। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न संबलपुर केतेक नेतृस्थानीय व्यक्ति केउठारे कर्जन को एक स्मारक पत्र देइथिले। संबलपुर केतेक नेतृस्थानीय व्यक्ति केउठारे कर्जन को एक स्मारक पत्र देइथिले उत्तर हम कौन ना सिमला ठारे। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न अच्छी कृष्णचंद्र गजपति केउ दलर नेतृत्व नहीं। कृष्णचंद्र गजपति केउ दलर नेतृत्व नहीं उत्तर हम कौन ना जातीय दलर। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न 1 नंबर प्रश्न रही भारतीय संविधान केउ धारारु केउ धारा मध्यरे निर्वाचन आयोगर क्षमता और कार्यावली संपर्क में सूचना प्रदान करा जायछि। उत्तर हम कौन ना संविधान धारा 324 रु धारा 328 मध्य यह प्रदान करा जायछि। ठीक अच्छे। ये आम यूनिट 1 सरी जाइए। आम यूनिट 2 को जीवा। देखु यूनिट 2 रे मध्य से भली गोटे लेखाएं शब्द बा वाक्यर उत्तर प्रदान कर। प्रथम प्रश्न लोकसभा निर्वाचन पाई किए रिटर्निंग ऑफिसर भाव में नियुक्ति पाई थांती उत्तर हम कौन ना जिलापाल। परवर्ती प्रश्न फिलिप कफ कमिटी केबे नियुक्त होइतिला। फिलिप कफ कमिटी केबे नियुक्त होइतिला उत्तर हम 1924 मसीह। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम राज्यपाल को किए शपथ पाठ कराइथिले उत्तर हम पाटना हाईकोर्ट मुख्य विचारपति सार कोटने टेरेला। परवर्ती प्रश्न सार सुरेंद्रनाथ बानर्जी केउ अनुष्ठान गढ़ी उत्तर हम बंग जातीय सभा। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न रही उत्कल हितवाहिनी सभा केउठारे अवस्थित थिला। उत्कल हितवाहिनी सभा केउठारे अवस्थित थिला उत्तर हम गंजाम जिलार ब्रह्मपुर ठारे। ठीक अच्छे। एबे हम यूनिट 3 को जीवा। देखो यूनिट 3 रे रही गोटे लेखाएं शब्द बा वाक्यर उत्तर दियो। प्रथम प्रश्न शुष्क और अर्धशुष्क अंचल भूगर्भ जलाशय को स्थानीय भाषा रे कौन कह जाए उत्तर हम टनका। ठीक अच्छे। द्वितीय प्रश्न अच्छी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर अंचल लुहापथर बलय केउ राज्य रे विस्तृत यार उत्तर हम छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य रे। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न महाराष्ट्र केउठारे परमाणु शक्ति उत्पादन केन्द्र रही यार उत्तर हम कौन ना महाराष्ट्र ट्रम्बे ठारे। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न रही विद्युत शक्ति उत्पादन क्षेत्र में केउ कोयला को व्यवहार करा जाए। विद्युत शक्ति उत्पादन क्षेत्र में कौ कोयला को व्यवहार करा जाए उत्तर हम लिग्नाइट कोयला को। ठीक अच्छे। 1 नंबर अच्छी मुद्रास्फीति केतेबेले सृष्टि होता है। मुद्रास्फीति केतेबेले सृष्टि होता है और उत्तर हम जेतेबेले एक अर्थव्यवस्था रे समूह चाहिदा मोट जोगाण ठारू अधिक होता है सेतेबेले मुद्रास्फीति सृष्टि होता है। आउ थे देखिनियो जेतेबेले एक अर्थव्यवस्था रे समूह चाहिदा मोट जोगाण ठारू अधिक होता है सेतेबेले मुद्रास्फीति सृष्टि होता है। ठीक अच्छे पिला माने एबे आम यूनिट 4 को जीवा। एथिरे मध्य से भली गोटे लेखाएं शब्द बा वाक्यर उत्तर देबा। प्रथम प्रश्न युक्तराष्ट्र अमेरिका रे खाउटी अधिकार संबंधी इस्ताहार केउ मसीह प्रकाशित होइतिला। युक्तराष्ट्र अमेरिका रे खाउटी अधिकार संबंधी इस्ताहार केउ मसीह प्रकाशित होइतिला उत्तर हम 1962 मसीहा। ठीक अच्छे। प्रश्न अच्छी बोकारो तापज विद्युत शक्ति केन्द्र केउ राज्य रे अवस्थित एटा कोठी अच्छी ना झारखंड। ठीक अच्छे पिला माने। परवर्ती प्रश्न केउ शिलारू चूनपत्थर मिलता है उत्तर हम कैल्शियम कार्बोनेट किंबा कैल्शियम और मैग्नेशियम कार्बोनेट युक्त शिलारू चूनपत्थर मिलता है। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न मार्मागाओ बंदर
ଦେଇ କେଉଁ ବଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ? ମାର୍ମାଗାଓ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ କେଉଁ ବଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଆ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ବଳୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଆ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ବଳୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପବନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ଦାମନଯୋଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 4 ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଲା ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ ଆଣ୍ଡୁ ଫ୍ରେଜର୍ ସମ୍ବଲପୁର କୋଟକଚେରୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦ କରି କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ଆଣ୍ଡୁ ଫ୍ରେଜର୍ ସମ୍ବଲପୁର କୋଟକଚେରୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୋଟ କେତୋଟି ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 16ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନନୀ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଜନମତ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଅର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ 5 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। ଆର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା, ଭୀମ ଭୋଇ 1850 ମସିହାରେ ଏକ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଢ଼ାଖୋଲ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ। ସେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ଆମେ ଏଇ ଅର୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 2। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ରହିଛି ନବଗଠିତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଆମେ ନବଗଠିତ ଓଡ଼ିଶାର ରେଖାଚିତ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଅର୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, 1866 ମସିହାରେ କଟକରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1868ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ସମ୍ବାଦବାହିକା ଏବଂ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1889 ମସିହାରେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାମଣ୍ଡାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଅର୍ରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3ରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ କିଛି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଇଲା କେଉଁ ଖଣିଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶକ୍ତି ଖଣିଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଞ୍ଚପଟମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ କୋଇଲା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମରୁ ଏହି ଇନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମରୁ ଏହି ଇନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ କୋଇଲା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପେଟ୍ରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପେଟ୍ରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଥର ବା ଶିଳା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3 ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଭାରତର କେତେକ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା ଦାମୋଦର ନଦୀ, ଭାକ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ସତଲେଜ ନଦୀ,
ହୀରାକୁଦ ମହାନଦୀ, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକା ନର୍ମଦା ନଦୀ, କୋଶୀ ନଦୀ, ଚମ୍ବଲ ଉପତ୍ୟକା ଚମ୍ବଲ ନଦୀ ଏବଂ इंदिरा गांधी केनाल बेयास एवं सतलेज नदी। तापर रही मेटूर योजना कावेरी नदी, कोयना योजना कृष्णा नदी। ठीक अच्छे ये आम ये प्रश्नर उत्तर दे परिबा। तो ये आमर पीरियोडिक टेस्ट एवं मल्टीपल असेसमेंट समस्त प्रश्न उत्तर आम आलोचना कर सारी। आज वीडियो को आम ये रखा। वीडियोटी किपरि लगिला आपण माने निश्चित भाव में आपण मानकर मूल्यवान मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। आज ये पुणी देखा एक नूतन वीडियो रे। से पर्यंत विदाय दिंतु। रोची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।